Ayan, lagyan na natin ng mga ricado, sibuyas, bawang, luya, at sili. Ilalagay na natin lahat yan, guys. Ayan. At lagyan natin ng suka. Ito, dato puti. Hindi yan sponsor yung dato puti ko, ha. Tsaka asin. At yung Ajinomoto bitsin. May Ajinomoto na, may bitsin pa. Ayan, guys. Oh. Yummy, ano. Paksiw na. Ano ba yon na isda? Bugaong. Paksiw na bugaong, guys. Ayan na, guys. Salamat. Maraming salamat po. Thank you for watching. Bye-bye you. Ayan na, guys. Luto na yung ating isdang bugaong. Paksiw na isdang bugaong yan, guys. Sarap. Yummy. Paksiw na bugaong.